songo irka ka hanga jar Mosa ag bogaydeta Monsieur Mosa ag bogaydeta en 91 Nubaso a été arrêté en compagnie inadi ngindo boren dont certains ont été libérés. Jereyini tang 5 n'auraient pas été borugu retrouvés depuis. waydi hundi mane kono kadi ala hon Ça s'est passé à Tinasako, womana tekala Tinasako dans la région de Kidal. Kidal région ora Pouvez-vous nous yalla relater nga hinka circonstances miso kallini di de cette arrestation? ma modi dedirse Quelle information vous avez? ma cintal habari kango mana ngimi soga Quelles ont été les conséquences? nda ma cinti albasay kan woydin dia itia war fami oga Les conséquences parce que ngi dereno din ngel basay des individus. fami oga La raison pour laquelle kabila ga cette question pour que wose ay gani ha les Maliens qui wose hara mali bori kul kangoni ga ngirse ima bay akanti albasay kan bori din daro ga katay alayane ga je reprends ay ga yaga ayne wala misafora inidi l'information que vous avez pu avoir. ma kintal habari kan duwe za handin haka son ndal basay kan war famiye dia bismillahir rahmanir rahim irko mawoga ngakkanti hinaka ndabanika ay muhammad sallallahu alaihi wasallama ay mawoti moga ag boygata Kidal région o bortagi Tinasako cercle kan goba mo ko se kilomètre jember hinka ay ka ka sedente ay kabila borboba en kandere wani Usman ay baso Usman derenodin hano kanine di mana wodi mana tekal Tinasako wato kan mali soje ka Tinasako rebelen o kante yiridin soje ka ina borboba indi iniwi iye koyne ka dey kangono kul ina poshina damira inal mani da mowi kan almani den hinne ngandi ge hinkona mis goy meedin kan soje nite wodin kate ay muhunno din ka Kidal ka abeirandi alhukuma borise ay kan tala aga taherdo watin kallami sote ayne jirbi iyete agenda iri gadabari ceki taga kanda Tinasako pour miso gi hinka hen sandi ay ka sawanda Kidal damora goy meri folla ke kanti go bori di igi dan kaso a folla ka kante Tinasako ka gar Kidal damora ay di mo ay di borboben bor sorhanten kanini di ini haw kane kanti nginda rebeli din kurshi kara kerbanda agenda ntala agata har ir koyi wodi misor har hin ka boren irin kadu ka boren tan andin kuma nan fogon ka sigane mariko wodin anin no sojen ane kan tirma koy Tinasako ko koy di misakan commandant mariko ninno mobilien de sojen ir koy Tinasako ir mission mobile iddu mission godin soja ngara civilian ngara agantalla nangizo Mohamed agantalla député de Tinasako nda algabas aga intalla nda bortana fen
kan ntalla tubagira watto kan to tene sa ko député di Mohamedine watto kan ngadi kate ahin boren hin katangandi ayo edika ka be kan boren te kan ni di deoga kan ay baso Usman Dengira ine imana di kala watto kala ka nga yo yangandi so jan haka kam berdemrika za handiren mana e kono ko dungal habar aywa ngadin kanina didin wodin hesakatal bashi beri nga famiyor mise wey kante mise mere kante manate gar 1991 handu idduno inate kalla bori war dey kulkan gono kuina pushina damara misodin kate akata shende koiraga woyey nda zankay goro ganda bor kurkangi fabashino parce que adaba damo kul sojini wi borey din songoda iga ba faba sande de imadu de yen nda lotokor do woti haya kaina de dara kanina har kan tetina sako aga to jiri waranza son aga hesa katena bine mari kan mali so jey zan hakka so igo bori kan igema ki halashi hunde wodi ni giwi halason ashitamha wala sibiligi hink bara kan kata bor soje mo bori di kiwi bor bobo en kiwi wokan rege dia hunde nget wat kan se soje ka imadu shibil kadu ka bori wi kanay kanti rebellion no wal islamisme no wala mujawo bore no de wo aga tirse bin kan watu kan soje ka kalima du shibil yan kanyen tariyan no tari beriyan no isi shibil kurga alors fa hasana weninda takay wayno makata bori shi ba kere bori mo wanga kere bori shi nani kere. Ok, je vous remercie beaucoup. Ay ma irgani fondo goy Le terme d'extermination quand même est trop fort. Mo wo kan har kanti igo bori kulwi bon wo hunde yana famu wose parce que hino ya shi gando e kanare hino shino din on kidali ya zono hon al hukumo shino din avec le recul avec cette situation qui a changé est-ce que nga tamaro kanti ni so kam barmay songo est-ce que nga tamaro kanti mise zena di mana barmay songo deda kan har songo da nous sommes extrêmement sensibles à ce que on awalla bina mara kan goni ga wodi daga beaga deda kan harara nangadi kanti ay shalami sura yamma baya ka hay fahmandi bodi se quelles sont vos attentes hon macinti nato kan goni do la situation qui a évolué comme ayo zama son da hay barmay son da par rapport alukumo tengora kinti yamoro kan goni do onda soje hunde mi sora kinti yamoro kan goni do kan ga bam birandi ay nata gina wodin hayata zama son za soje hunnodin wiyano bori wiyano de wodin ben e diga tam mahado diga tamaro kan tan kan si ye hakka imma bori immi halashi imma bori halashi ay nata hin kanto manti kala lafiya fondara son diga ba lafiya iriga ba bani mi willi haka ko rama tabati
ay nata hinzanto mantikala tenesa ko woy bori kan nen wasapra kanay kanti ya berandi kanti ngi gaba faba ndati kanti ima lotokor yente no ima lotokor hugen kin nodin wodi nda alman bore waranda gandata nafo ine mo kanti ngiga wiri mali woy kulga ngima goynde cere ay nata ta kanto wodi manti kala bori cer unda cere wafaka im irga wiri alhukumoga ima malize kuldi afollaka ima shi fayan dan borin da kira game ayyo sanda ko fay bor kari no bor bibino mi shi fayan dan da nginda borin da kira game ay ga hesa kani fondo goy ay ga woy bori fondo goy kanyan donto kane kanti mali woy kinde din ngima kambeno cirase ko goccirara la budda bara ka kabiloyi fen ki firshi ntodin no irshi goy kala ima hur cer ima kambeno cirase ima ganda cinde cere irga biri damo bori kanse murso tenda bori kanga mursate imangi bine feri kaya fa wiri kerga ka ayyo kedal woye wala tele sako woye wo ngi yamaro kanina te wo bori famase diga tamaro kanti audience publique wera bori kan ka shede hay kan tangi ngi bakega bor foyen kan ga nga jara wose iga faham iga bay hay kante ayo wodin kulla bori mane ayo bori ma yafa wiri cerga ima ganda mo konde jine irga hen sakani fonda goyi yamari kanni har woydin irmari inshallah fondo goy haska fondo goy assalamu alaikum bato kul ay warfo